Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are still in chapter 1.3 Stoichiometry, but we will cover perform stoichiometric calculation using mole concept including limiting reactant and percentage yield. Actually we want to focus on percentage yield lah in this video. And actually this is our last video for chapter 1. Okay, so let us look at percentage yield. Okay, so before I explain what is percentage yield, so saya nak cakap dululah what is yield. Okay, kalau ada siapa-siapa yang tak tahu, yield tu adalah hasil. Okay, produk lah. Kiranya kita nak cari berapa percentage produk yang kita dapat. Basically itulah. Okay, so this is the definition of percentage yield. Dia kata the percentage yield is the ratio of actual yield, okay, to the theoretical yield multiply by 100%. Okay, so basically definition tu explain balik formula ni je lah. Okay, so kiranya ambil actual yield bahagi dengan theoretical yield, darab 100 dapatlah percentage yield. Tapi you have to understand lah what is actual yield and what is theoretical yield. So actual yield adalah yield ataupun hasil yang kita dapat daripada eksperimen. Okay, yang kita obtain from the experiment, while theoretical yield adalah obtain from stoichiometric calculation. Okay, so kira kita buat pengiraan, kita dapat hasil. So kiranya sebelum ni kalau kamu perasan kita ada guna limiting reactant to determine berapa produk yang terhasilkan. Okay, so mass produk yang kita dapat pada masa itu menggunakan limiting reactant tu, itu adalah stoichiometry punya calculation dan itu actually adalah theoretical yield. Okay, so kiranya sepatutnya itu jumlah yang kita dapat, mass yang sepatutnya. Tapi waktu kita buat eksperimen, ingat balik kadang-kadang tertumpah. Okay, kadang-kadang when we want to transfer daripada beaker nak masuk ke conical flask, so benda tu nak transfer tu kadang-kadang kan ada residu yang melekat dekat sini, lebihan yang melekat dekat beaker tu. So itu dah mengurangkan jumlah produk yang sepatutnya terhasil lah. Okay, so benda-benda simple macam tu pun boleh menyumbang kepada kurangnya hasil yang kita dapat. So maksudnya dekat sini theoretical yield ni akan memang lain lah daripada actual yield. Okay, actual yield ni usually akan lebih kecil. Okay, less ataupun smaller than the theoretical yield lah. Okay, so that baru boleh dapat percentage yang dekat dengan 100%. Okay, kalau actual yield lagi besar daripada teori, then dia akan jadi more than 100%. So salah lah, itu pengiraan yang salah. Okay, so please remember actual yield yang betul-betul kamu dapat masa eksperimen. Okay, usually soalan, kalau actual yield ni dia akan bagi dalam soalan. Okay, kalau dia tak bagi dalam soalan, usually dia akan suruh kita cari actual yield lah. Itu another way lah. Okay, dia tak suruh cari percentage yield tapi dia suruh cari actual yield. Theoretical yield pula kita boleh dapat melalui pengiraan. Kita ada data pasal limiting reactant, kita ada equation, then you should be able to get the theoretical yield punya mass. Alright, so next let us move to example. Okay, so in this example dia bagi kita an equation and then dia cakap in an experiment 14.6 gram of SbF3 was allowed to react with excess CCl4. 8.62 gram of CCl2F2 was obtained at the end of the experiment. So determine the theoretical yield for CCl2F2 in gram. Okay, first thing, okay, as you can see saya highlightkan point-point yang penting, okay, and then saya letak point-point yang penting tu di equation tu sendiri. Okay, alright, then next kita tengok dekat sini dia kata 14.6 gram of SbF3. So ini mass dia 14.6 gram. Was allowed to react in excess CCl4. So as you can see over here saya label CCl4 is actually the excess reactant. How do I know CCl4 is the excess reactant? From this word here, dia dah cakap dah CCl4 tu excess. So maksudnya excess reactant lah CCl4. Okay, so kalau lah CCl4 excess reactant, that means automatically this question want to tell us that SbF3 is the limiting reactant. Okay, so SbF3 adalah limiting reactant. Okay, and then 8.62 gram of CCl2F2 was obtained at the end of the experiment. So this is the mass of the product form. Okay, but as we know, okay, produk ataupun yield dia ni ada dua jenis. Ada actual yield, ada theoretical yield. So 8.62 gram ni actually adalah actual yield. Okay, so how do I know this is actual yield? Because actual yield usually diberitahu dalam soalan. Okay, sebab actual yield kita tak boleh nak determine. Contoh, kalau saya buat eksperimen sama dengan kamu semua, okay, that's mean total, let's say lah total kita ada 21 orang.
Dan kita cuba untuk menghasilkan aspirin. Okay, aspirin if you know, okay, dia adalah satu benda yang kita makan bila kita demam ke apa kan. Okay, so kita nak prepare aspirin. Saya punya amount of aspirin mungkin lain daripada kamu. Kamu dengan kawan-kawan kamu pun punya mass of aspirin yang terhasil at the end of your experiment pun lain. Disebabkan kita ada skill eksperimen yang berbeza. Okay, kadang-kadang kita careless masa kita buat tu, tertumpah sikit ke apakah, so it will affect our result. Okay, so actual yield, usually dia akan bagi tahu dalam soalan. Kalau dia tak bagi tahu, that means dia akan suruh kita cari actual yield lah daripada percentage yield dan theoretical yield. Okay. Alright, then settle yang tu. So next kita baca, dia kata determine the theoretical yield for CCl2F2 in gram. Okay, so the question asks us to determine theoretical yield for this one. So tadi saya cakap theoretical yield, cara nak obtain dia adalah from stoichiometric calculation. Stoichiometric calculation ni yang compare tu lah. Okay, so this is not something new. Actually kita dah boleh determine daripada kita belajar limiting reactant lagi. Sebab tu dekat sini ada limiting reactant. Okay, sebab this limiting reactant will be used as reference to determine the theoretical yield of CCl2F2. Okay, so over here saya start calculation for A dengan cari number of mole of SbF3. Okay, sebab dia macam step limiting reactant lah. We need to know the number of mole of SbF3 dulu, sebab we will use number of mole of limiting reactant to compare to get number of mole of CCl2F2 yang terhasil. Okay, right, so mass divide with molar mass. Okay, Sb tu adalah antimony. Okay, and then this is the number of mole yang saya dapat. Okay, number of mole of SbF3 equal to 0.08166 mole. Okay, so itu mole of limiting reactant. Okay, next, from balance equation, 2 mole of SbF3 will produce 3 mole of CCl2F2. Okay, so basically saya guna dua benda ni lah. Okay, so stoichiometry dia. Okay, kiranya kalau kita ada 2 mole SbF3, kita akan produce 3 mole of CCl2F2. Tapi kita tak ada pun 2 mole. Kita ada 0.08166 mole of SbF3 sahaja. So, berapa mole of CCl2F2 terhasil? Okay, so saya letak X. And then as usual, kita dah harap silang to solve this. And then kita dapatlah X, saya dapat 0.1225 mole of CCl2F2. Okay, so ini adalah mole of CCl2 yang terhasil. Okay, and actually this is the theoretical mole lah. Okay, soalan ni memang minta dalam gram. So kita kena tukarlah mole tu jadi gram. Alright, so saya dah ambil dah number of mole of CCl2F2 times with dia punya molar mass. Then saya dapat 14.8225 gram. Okay, so ini adalah theoretical yield tu lah. Okay, so kita label this is the theoretical yield of CCl2F2. That means this is the mass that we should get by the end of the experiment. Okay, kira yang sepatutnya kita dapat. Okay, tapi macam saya cakap tadi, yang kita dapat easily kurang daripada ni atas faktor kita bila kita buat eksperimen tu lah. Okay, so done for A. Next, kita kena tengok B. Dia kata, what was the percentage yield of CCl2F2? Okay, so nak cari percentage yield, tadi kita kata kena ambil actual yield over theoretical yield. Darab dengan 100. So, soalan ni dekat A, kita dah determine dah theoretical yield. So, tak ada masalah, kita dah ada. Actual yield is also given in the question. Okay, done. Alright, then times with 100. So, settle. So, kita substitute je value tu dulu. Alright, so I already plug in all the values. Actual yield 8.62. Theoretical yield 14.8225 gram times with 100%. So, percentage yield equal to 58.15%. So, dekat sini maksudnya bila dia buat eksperimen tu, dia boleh dapat hasil sebanyak 58%. Macam tu lah, lebih kurang. Okay, so logik lah. Okay, logik this value. Okay, kalau kamu dalam exam kamu kira your percentage yield tu tiba-tiba jadi more than 100%. So maybe kamu terbalikkan theoretical yield dengan actual yield kamu tu. Okay, so terbalikkan balik lah kalau kamu nampak dalam keadaan yang macam tu. Sepatutnya kita tak boleh dapat theoretical percentage yield lebih daripada 100% lah. Okay. Right, so basically done. That is how we need to calculate theoretical yield and percentage yield. Okay, so I think that's all for chapter
1. Okay, so the end habis. Thank you. Bye.